Hello everyone and welcome back to my channel. Before we get started, I would like to kindly ask you to subscribe to my channel, to like, to share and to comment my videos. So in today's video, our main character is Nathan Mark from the US. So hello Nate and welcome. Hello there, Olga. Thank you for having me. Yeah, thank you. So could you please introduce yourself shortly, like which languages you speak and on? Sure. So, yeah, hi, my name is Nate. I am from the Rocky Mountain region of the U.S., Utah specifically. So I speak Rocky Mountain English. I also have a channel. It's called Communicate with Nate. And I I love languages. Just, obviously that's something that I really have a passion for. And it started when I was an adult, though. I took some Spanish classes and whatnot, as a kid and in high school, but I really wasn't interested. And then when I was about 18, I just got super interested in languages. And yeah, so I've learned like Spanish, Cebuano, German, and, Portuguese, Tagalog, Hiligaynon. And then I speak, at a basic level, like Italian and Norwegian. And Norwegian, yeah, nice. Sí, pues dijiste que hablas español, ¿no? Y pues una vez leí en tu entrevista que Sí, tenías un amigo de las Islas Canarias, ¿no? sí, Y pues, exactamente. ¿qué hechos y cosas interesantes de la cultura española aprendiste de él cuando él te visitó en los Estados Unidos? ¿De qué Súper te buena acuerdas? pregunta. Súper buena pregunta. Bueno, sí, él era un amigo de la familia muy buena de Oregón, Estados Unidos. Y había vivido 2 años en las Islas Canarias, en varias Islas Canarias. Ah, sí, Y después y él en esa época, en ese tiempo, él había hablado casi solamente en español por 2 años. sí, Y para un hablante de inglés es muy raro hacer eso, ¿no? sí. Pero era muy impresionante para mí y me dio la voluntad a aprender español y otros idiomas. Mm. ¿Y qué te contó, pues, este amigo tuyo sobre España, sobre las Islas Canarias, pues, sobre la cultura que... mm, Um, sí, había dicho que era muy abierto, por ejemplo, personas en las playas sin ropa o algo así. Era muy diferente para él porque era Estados Unidos y la cultura es muy diferente, ¿no? sí, Pero claro. había dicho que le gustaba mucho la cultura, la comida. Había cocinado una tortilla española para mí Sí. y fue, sí, bueno, es difícil decir, bueno, hace unos pocos años ya, pero había dicho muchas cosas y tenía también la oportunidad a verlo hablando con personas de Argentina y otros países hispanohablantes. Qué Entonces, bien. bueno, Sí. Y esta tortilla, pues, era la variante española, ¿no? Con papas y con huevos y sí, tal. ¿Sí? sí, exactamente. La tortilla española es muy diferente a la tortilla mexicana. Claro. Yo ya Es la otra comí en comida. España. Mm, ¿Y España es increíble, es y increíble. te gusta la tortilla española? A mí, Sí, sí, a ti.
A mí me gustan las tortillas, sí. De México y también de España. De España, sí. ¿Y a ti? Sí, 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 a mí también. Sí. Sí, lo que es de Yo papa sí me nunca gusta. nunca he vivido en un país hispanohablante, No. pero he visitado España por unos días y México, Puerto Rico y creo que sí, solo eso Sí, sí, qué bien. ahora. También visité España 2 veces y basta, pues, y nada más. Yo nunca he vivido ni en España ni Ah, en... tú hablas muy bien. Sí, gracias. Jo, und du wohnst ja in Deutschland, gell? Und hast aber Deutsch schon vorher in den USA an der Uni gelernt. Wieso hast dich für Deutsch entschieden? Ausgerechnet für Deutsch. Ja, also erstens bin ich, also meine Vorfahren kamen aus der Schweiz, aus der Deutschschweiz. Mhm. Also mein Urgroßvater ist aus Bern, in der Nähe von Bern, in einem Dorf, Schweiz, also seine Familie. Und also ich hatte schon ein Interesse in der Sprache, aber ich habe Deutsch an der Uni gelernt und dann ja, hatte ich die Gelegenheit, wegen meiner Arbeit zu Hause zu arbeiten. Und ich bin ja hierher gezogen und bin hier in Deutschland und es gefällt mir. Ich habe, ja, also ehrlich gesagt, hier in Berlin kann man in eine Bubble sozusagen leben, ja, ohne Deutsch zu sprechen. Also es gibt so viele Leute, die Englisch sprechen. Aber ich habe auch ab und zu Gelegenheiten, mein Deutsch zu üben hier. Mhm. Sehr schön, sehr schön. Ja, aber du arbeitest als Übersetzer, gell? Wie bitte? Du arbeitest als Übersetzer, oder? Eigentlich nein, aber ich habe ein Zertifikat zum Englisch für Ausländer Ah, so sozusagen zum zu Unterrichten. lehren. Ich habe ein Zertifikat dafür und also ich habe Linguistik studiert, aber Ja. ich ich habe auch eine Sprachschule und ich mache was anderes, Ja, also ein Unternehmen, ja. das ich von zu Hause mache. Ja, aber du unterrichtest Und auch ich habe Sprachen. einen Kanal jetzt für YouTube. Ja, ja. Ja, aber du unterrichtest auch Sprachen, oder? Zum Spaß, Was? nur zum Spaß. Schön. Schön. E qual é a sua relação com a língua portuguesa? Pois, Pode você repetir o que sim, pois você disse? qual é a sua relação com a língua portuguesa? A relação com a língua portuguesa? Sim. Uhum. Oh, sim. Então, depois de aprender o espanhol na universidade, eu tinha visto o português escrito e eu achava, uau, essa língua parece espanhol, mas parece muito bonita. Eu gosto desta língua. Sim. E também eram os marinheiros, como é que se diz isso em português? Os Hum, que atravessarem o mar, sim. os portugueses, como Magalhães e outra pessoa.
assim. Vasco da Gama, Mas, sim, Magalhães, Vasco da Gama, por exemplo. quem mais? Exato. Oh, Mas sim, era isso muito, sim. me interessa também, isso. Hum, sim, Eu agora gosto não me muito lembro. do povo brasileiro e também, à vez, o povo português. Hum, Então, eu tenho aprendido as duas variedades, sim. dependendo com quem eu falo, eu converso. Por exemplo, agora contigo, estou usando o brasileiro. Sim. Eu também aprendi as duas variações, sim. Também é a É mesma coisa. interessante. Hum, É sim. muito interessante para mim como muda o sotaque. O Sim, sotaque do português europeu soa muito diferente sim. que É mais o fechado. sotaque E, do brasileiro. sim. Fechado. Hum. Exato. Sim, claro, eu também gosto muito do acento de Portugal. Para nós, eslavos, é muito, sim, é muito fácil É muito falá-lo, semelhante. porque, sim, porque nas línguas eslavas há como sons que são muito semelhantes do português de Portugal, e por isso, para mim, não era difícil de aprender este acento. Uhum. Isso é muito interessante mesmo. Hum? Bom, tem também um sotaque brasileiro que soa para nós norte-americanos muito familiar. É o sotaque do interior do estado de São Paulo. Ah, sim, o paulista. Sim. Eles dizem falar. Eu quero Falar, sim. Sim, falar contigo. É sim. só para mim como norte-americano, como gringo, falando Um pouco, português. sim, Eu sim. gosto Eu desse também. sotaque. Eu também. Uhum. Quando canto, canto também. Quando canto, me refiro, quando canto em português brasileiro, né? Canto também com esse sotaque. Sim. Quando Sim, canto isso é bossa nova, interessante. por exemplo. Hum. Sim, bossa nova. Ma tu parli anche italiano, no? Un po'. Il mio Ah, italiano non è tanto impressionante, non ma c'è mi problema. piace molto. Ah, Per me, sì. Sei stato in Italia o ancora no? sì, Sì, 3 o 2 um, veces. a Creo. volte. Mhm. 2 volte, due Volte, volte. volte, sì. Non parlo moltissimo italiano, ma sì, No, ma due non c'è volte problema. sono andato a Italia, al Sì. nord, in Trentino Alto Adige, Mm, uh, dove si parla anche il tedesco. sì. E sono andato a un lago Mm, e Venezia, sì, sì. ma Roma non la ho vista, Mm. ma mi piacerebbe molto per Roma e il sud, sì, Mm, mi interessa sì, molto. sì, sì. Sì, ma il tedesco che si parla a Trento, queste cose, è un po' differente dal tedesco standard, sì? Mhm, sì, A me mi piace moltissimo questo dialetto, questi dialetti, perché ce ne sono tanti, tanti.
Sì, ci sono dialetti e anche altre lingue, come, come per esempio, per Mm, esempio, il, in Sardegna, sì. Il sardo, no? si dice sardo, sì. Il sardo è altra lingua, Sì, sì, è sì. molto, No, molto differente sì, o dell'italiano. napoletano anche, o veneto, sono altre lingue, sì. Sì, hai ragione. Eh, lombardo, anche lombardo, sì, lombardo. Mhm. Lombardia. Di, Mm, di, E tu capisci un po' di sardo o di sardo, un po', sì, un po'? perché dal latine, ma Sì. non tanto. Mm. Ma io non Verità. capisco niente, non so perché, ma Il- per esempio il napoletano non capisco quando è niente. scritto, quando è scritto Scritto? è Forse. differente. Mm. Sì. Non l'ho mai letto. Non l'ho mai visto in modo scritto. Poi, Il mm. sardo Eh, nell'internet. né sardo né napoletano, nessun Napoletano, dialetto. sì, ho visto un po'. Ah, È come, sì, spagnolo e portoghese. mm, mm, Um, mm. sì. Io mi sono resa conto che i napoletani, quando parlano dialetto, usano molto lo sh. Per esempio, dicono Molto spaghetti, interessante. struttura. ehm, f- L'Italia sì. è incredibile. Mhm. Mi adoro l'Italia. Ah, sì. È Eh, come, è mhm. come stare in un museo Sì. nella realtà. È incredibile. Mm. Sì, ma io non sono mai stata in Il Italia. cibo. Ah, il cibo, sì. Mm. Che ti piace di più del cibo italiano? Ti piace la Ah, pasta o la lasagna. pizza? Lasagna, sì. Lasagna. Lasagna è il numero uno e chiaro, la pizza. E, sì. Um, Mm. yeah, sì. Mm. So now we've come to our last question. So could I get to you speak please English for a moment? Okay. yeah, I'm gonna like ask in English because I don't know this language. So the Okay. next language, yeah. Um, what kind of advice uh, would you like to give to everyone who wants to learn or improve a language? So you can answer in Cebuano. Okay, in Cebuano. Guys, you gotta learn if you're interested in languages, learn Cebuano. It's a really cool language because not that many foreigners learn it, but it has like more speakers than like all the Scandinavian languages combined. It has like over 20 million speakers. It's in the central and southern Philippines, and it's an Austronesian language, so it's related to like Hawaiian, Indonesian, those type of languages. And so yeah. Anyway, here's my advice in Cebuano for people that want to learn languages. So ang akong tambag di ay sa mga taong gustong makato ng mga sinultihan, mga nagkalain-lain mga tinulungan. Akong tambag kay dapat pugihan ka sa imong pagtuon sa maong mga sinultihan. um, pero dili kayo lisod kay ang importante lang, ang mahinungdanon lang gud maong kanang imong gamiton ang tinulungan kada adlaw gyud, dili kay usahay lang kanang dapat kada adlaw gyud nimo gamiton.
Mo na importante. O kanang sige lang kanang bansay-bansay, kanang practice ba? Kanang sa mga lumad nga mga tigsulti sa pinulungan nga imong ginakatunan. Sumo na. That's it. Yeah, so I cannot say thank you in Cebuano, but I can say it in Tagalog. So I can Okay, say perfect. salamat po for the Salamat. Walang anuman. yeah, supposedly nice advice, piece of advice. So yeah, thanks for being here on my channel. Thanks so much for having me. Yeah, the pleasure is mine. Yeah, so I wish you a nice day, nice weekend, Sunday, or rest of the weekend. You too. Yeah, thank you. Thanks so much for having me, Olga. Take care. Take care.